नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आज देखु जो छतुटा मुझे देखा रेसिपीटा यहाँ देखु नाड़ छतु जोटा कि यही सीजन में मिले तो ये मुझे भल भाव में धोई देकी देखु मु छोट छोट कर काटी परिष्कार कर धोईबाटा बहुत बाली थाए तेणुक भल कर परिष्कार करके धोईदेवे एमती छोट छोट पीस करी काटी नेबे देखिए काटिला बेले टी लालुआ थाए तेणुक केयरफुली काटे ना हाथ भी कटि जवार चान्स थाए मुझे सतर्क होगी काटुची देखु एवं पूरा छोट छोट करके काटिदेली काटिदे पूरा भल भाव में काटे चुन चुन करी कहीं पाटी को भी दाना दाना लगे भल लगे पूरा काटिदेली देखु है छतु कटा भी मोर हो गला एबे गोटे करेई नहीं जाइबा करेई रे मु सोरिष तेल नहीं जाइए ଆପଣ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇକରି କରିବେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁକରି ସୋରିଷ ତେଲରେ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଛତୁ ଏବେ ଛତୁ ପକେଇ ଦେଇକି ସେଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଦେବି ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଏ ଦୁଇଟା ପକେଇ ଦେଇକରି ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିବି କାହିଁକିନା ଛତୁଟାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନହେଲେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଥାଏ ସେ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା ଟିକେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା 2-3 मिनट ढांकुड़ी देवा कहीं छतुर टिके पानीटा बाहरी आसो तापर ताकू टिके फ्लेम हाई फ्लेम करके संतुली देवा देले जल्दी पानीटा भी मरीज देखो मोर छतु आउ थे टे ढांकुड़ी देले से पूरा पूरी पानी पूरा मरीज देखो पूरा बर्तमान सुखिला होगला छतु रेडी होगला आमर माने कसला पर दवापाई एबे एबे छतु को आम सब बर्तमान गोटे जगह को काढ़ीदे देखो मु सबू काटी दउची सबू काढ़ी सारा पर से ही करेई बर्तमान मु आउ थे सोरिष तेल टिके नहीं जीवी एपटे मु ये करके रखी सिझेकी रखी आलू आपण से सिझे आलू को जो रखी ताकू मु बड़ बड़ पीस करी काटी नौची कहीं टिके बड़ पीस रहिले तरकारीटा को बेसी मिसीजनी आलूटा तापर पाटी को भी हाथ को भी ठीक लगे से बड़ करी काटी मु तेल रे टिके संतुली दउची टिके कड़कड़ करके माने टिके कड़ा हवा बेले भाज दउची देखो किछि लूण हल्दी किछि भी ऐड करबानी सेमती आम संतुली देवा खाली देखु एबे ताकू पुणी मु काढ़ी दउची गोटे जगह को ये तरकारीटा समस्त को भी आसे प्राय किंतु कार कार सब बनैवा शैली अलगा से बतईदेवा कथा देखु पुणी आउ थे से कड़े मुझे सोरिष तेल जोटा कि मसला कषिया दरकार पड़ो से तेल मुझे तेजपत्र सुखिला लंका टी नहीं आउ पियाज मुझा पूरा देसी स्टाइल कर कौन एक्सट्रा मसला सब ऐड करूनी खाली जोड़ाक बेसिक मसला से गुड़ाक ही ऐड करी एबे मु पियाजटा को भल कर भाजी दउची किंतु सांग मैंने जालटा कम करेंगे कहीं पियाजटा जोर जाल देले सेटा पोड़ीजीव किंतु भल हेनी तेणुक आप जालटा टे कम करेंगे सीम करके पियाजटा टिके लाल हवा पर्यंत भाजीदबा एबे मु नहीं जाइए टमाटो पियाज अदा रसुण या मिसेक आम सब ग्राइंडिंग करदबा बस ये जो पेस्ट आमर तैयारी हो गला एबे यही पेस्टा को बर्तमान आम से पियाज रे देदेबा आम ताको टिके धीरे 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 कषिबा किंतु जाल आम बढ़ेबानी जाल आमर कम थिबो देखु मु पूरा कषि नौची एबे से पकईदेबा आम लुण हलदी गुंड देखो सांग मैंने लंका गुंड धनिया गुंड तापरे टिके जीरा गुंड आ टिके काश्मीरी लाल मिर्च टे कलर आसापी तरकारीटा टे कलर हेले बेसी भल लगे आम कहीं कम लंका देचु ना लंका गुंड से काश्मीरी मिर्च देले टिके तरकारी कलर आसो से आम काश्मीरी मिर्च ऐड करचु सांग मैंने देखु मसला को धीरे धीरे कषि नौची एबे टिके पानी दे दूची
କାହିଁକିନା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ସେ ମସଲାଟା ଆଉ ଜଳିବନି ଆଉ ଭଲରେ କଷି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ କମ୍ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଟିକେ ବାରମ୍ବାର ପାଣି ଦେଇକରି କଷିଲେ ସେଟାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଷି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଟିକେ 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 ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଷି ନେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ କରିକି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଛତୁରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇକି ଟିକେ କଷିଦେବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କଷିଦେବା। ଜାଳ ବି ଆମର ଟିକେ କମ୍ ରହିଥିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସନ୍ତୁଳିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ଏବେ ସେଇଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଧୀରେ 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 କରିକି ତାକୁ ପୁଣି କଷିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କଷିଲେ ଟିକେ ପାଣି ମରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ରଖିଥିବୁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଆପଣ ବନେଇକି ଥରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ ଖାଇଲା ପରି ପୁରା ଲାଗିବ। ଆକୁ ରୁଟିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ଆକୁ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, କରିକି ବନେଇକି ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେବା। ଢାଙ୍କୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ତରକାରୀର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି ପୁରା ଆଳୁ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ଛତୁ ବି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସର୍ଭିଂ ବାଉଲ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ